জি প্রিয় দর্শক, আপনারা জানেন সৌদি আরবের জেদ্দাতে ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট ফেস্টিভ্যাল শুরু হতে যাচ্ছে। আসলে যে ফেস্টিভ্যালে আমাদের বাংলাদেশি সহ বিভিন্ন দেশের ক্রিকেট প্রেমীরা এখানে উপস্থিত আছেন। আমি সরাসরি গ্রাউন্ডে চলে যাচ্ছি, আমার সঙ্গে থাকুন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকে থেকে শুরু হয়েছে ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট ফেস্টিভ্যাল। যে ফেস্টিভ্যালে বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান সহ বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়রা এখানে অংশগ্রহণ করেছেন। যেটি অর্গানাইজ করেছেন, আমি সেই প্রোগ্রামে চলে যাচ্ছি, আমার সঙ্গেই থাকুন। আপনারা জানেন সৌদি আরব জেদ্দা জামিয়াতে শুরু হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট ফেস্টিভ্যাল। আমরা ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট ফেস্টিভ্যালে চলে যাচ্ছি, আমাদের সঙ্গেই থাকুন। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। यह ज़बरदस्त है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है डबल विकेट का। और मेरे दोस्त साबित भाई ने जो हमें बांग्लादेश का ऑफ़र आया कि बांग्लादेश की टीम है, तो बांग्लादेश हमारे भाई हैं, अपॉर्चुनिटी अच्छी थी। शाकिब था उसमें, फरहत था, तो हमने इसको एक्सेप्ट किया और टीम मेरे दोस्त ने बाई की है। वैसे कि मैं एज ए कोच इस टीम के साथ वर्क कर रहा हूँ और बड़ा मज़ा आ रहा है। फर्स्ट एक्सपीरियंस है, एंजॉय कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अभी जो मैचेस हैं 1-0 एक हारे एक जीते, अगला मैच है थ्रू आउट इंशाल्लाह उनसे हम अच्छा खेलेंगे, रिजल्ट अच्छा आएगा, जीतेंगे और उम्मीद है कि फाइनल खेलें। थैंक यू। बेहतरीन बेहतरीन, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को। 8 टीम्स आई हुई हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, तो हम तो चूंकि मेरे दोस्त ने बांग्लादेश की टीम को ऑन किया है, तो हम तो बांग्लादेश के लिए सपोर्ट करके बैठे हैं, बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं और बेस्ट विशेस भी हैं। आप लोग भी बांग्लादेश से हैं, तो आप भी हमें जो है सपोर्ट करें और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश विन करें। जी इंशाल्लाह। আচ্ছা, আমি প্রথমে করেছি রিয়াদ সিজন, যেটা গ্লোবাল হারমনির পক্ষ থেকে হয়েছিল রিয়াদে। ওখানে আমি 4 দিন কভার করেছিলাম, সবার আরো বড় বড় শিল্পীরা ছিলেন, তাদের সাথে শো করেছি। অ্যান্ড ওইটা ছিল সৌদির গভর্নমেন্টের আন্ডারে, তো এটার এক্সপিরিয়েন্স অনেক বেশি ভালো। অ্যান্ড ওই শোটা করার পর আমার মনে হয়েছে যে আমার মানে প্রবাসী বাঙালি ভাইদের আমার একটা বেশ ফ্যান ফলোয়ার্স আছে, এটা আমি রিয়াদে গিয়ে ফিল করতে পেরেছি। অ্যান্ড ওখান থেকে যখন আমি বাংলাদেশে ব্যাক করি, তারপর আমি অনেক কমেন্ট, অনেক মেসেজেস পেয়েছি জেদ্দার থেকে, দাম্মাম থেকে, যে আপু জেদ্দা কবে আসবেন, দাম্মাম কবে আসবেন। তখন পর্যন্ত আমি জানতাম না যে আমি জেদ্দা আসতে পারি। অ্যান্ড মজার কথা হচ্ছে, আমি যেদিন বাংলাদেশে ব্যাক করি রিয়াদ সিজন শেষ করে 15 তারিখে আমি ব্যাক করি, 15 তারিখেই আমি মেসেজ পেয়েছিলাম জেদ্দার থেকে। মানে এটা আমার কাছে একদম স্বপ্নের মতো, যে লাইক আমি মাত্রই রিয়াদ সিজন করে গেলাম অ্যান্ড এরপরে নেক্সট আমি জেদ্দা, জাস্ট 2 মাসের ব্যবধানের মাঝখানেই আমি চলে এসেছি রিয়াদে। এখন আমার মনে হয় যে এই জায়গায় যত প্রবাসী মানুষজন আছে মোটামুটি সবাই হয়তো আমি এটা অ্যাচিভ করেছি আমার পক্ষ থেকে, সবাই আমাকে পছন্দ করে, বারবার চায়। ইনশাল্লাহ ইচ্ছা আছে নেক্সট টাইম দাম্মামে কাজ করার, দেখি আল্লাহ নসিবে কি রেখেছে। আসছেন সৌদি আরবের জেদ্দায়, এখন আপনার শো কখন হবে? আচ্ছা, আমি এবার করছি WC। बताइए, जो सऊदीया का जब मैच चल रहा है, कैसा लगा? आपका एक्सपीरियंस क्या है? बहुत 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 अच्छा चल रहा है। सऊदी जद्दा के अंदर पहली दफ़ा हम क्रिकेट कर रहा है और उसके साथ म्यूजिक भी है। इट्स ऑसम एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आ रहा है। एंड अभी लोग जो हैं आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। आज रात को इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो वो भी बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। कितना से कितना टाइम तक है? आज रात को कॉन्सर्ट शुरू हो जाएगा फ्रॉम 9 o'clock। शादाब आफरीदी इज परफॉर्मिंग टुडे, टुमारो अली अजमत एंड मुस्तफ़ा जाहिद आर परफॉर्मिंग, सो इट्स गोइंग टू बी ऑसम ऑसम इंशाल्लाह। यस, এখানে সৌদি ন্যাশনাল ক্রিকেট প্লেয়ারদের সাথে কাজ করেছি, সেখানে মেন্স এবং ওমেন্স দুইটা টিমের প্লেয়াররাই ছিল। দেন আমি আন্ডার 19-এর সাথেও কাজ করলাম, সৌদি আন্ডার 19। এখানে রিয়াদ এবং ধাম্মাম দুইটা ভেন্যুতেই আমি কাজ করেছি। আলহামদুলিল্লাহ সোফার খুব ভালো লাগছে। এখানে আমাদের WCF এর যে ওয়ার্ল্ড কাপটা হতে যাচ্ছে, এখানে খুব আপনারা জানেন যে এখানে ওয়ার্ল্ডের অনেক ভালো ভালো প্লেয়াররা আসতেছে। তো এখানে যে জিনিসটা আমরা সকলেই জানি যে সৌদিতে ক্রিকেটের এখনও তেমন ভালো একটা এনভায়রনমেন্ট হয়নি। তো দে আর গেটিং বেটার, স্টেডিয়াম হচ্ছে, ভালো ভালো টুর্নামেন্ট হচ্ছে, ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়াররা আসতেছে, তো খুব ভালো লাগছে। এখানে WCF এর ওয়ার্ল্ড কাপে খেলবো ইনশাআল্লাহ। সাকিব, আমি এবং ফরহাদ রেজা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমরা 3 জনই আছি। সত্যি কেমন আছে? অবভিয়াসলি ভালো লাগছে। আমি যেটা বললাম আর কি, যে পরিবর্তনটা, পজিটিভ একটা চেঞ্জ এখানে আসতেছে ক্রিকেটকে স্পেশালি কেন্দ্র করে। আমারও ফার্স্ট টাইম manager of one of the team, and he is our coach for the same team A. We are for the World Cricket Festival, and as you see the matches are going on, everyone is enjoying, and we
request the management to make these matches again and again in every year. I mean, hopefully the next year it will be a huge success, inshallah. So Imran Bhai is also one of the organizer. He is one of the coach, Group B coach, and we are working as a team. Till now, we had 6-7 matches almost. Yesterday we had 4 matches. Today we had 3 matches. Now, Alhamdulillah, as you see, it's going on well. So our coach will say, Mr. Rakibullah Hasan, some words. Yeah, please go ahead and say. আমি বাংলায় বলি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ভালো লাগছে এখানে যে এনভায়রনমেন্টে খেলা হচ্ছে, যেভাবে খেলা হচ্ছে, এক্সাইটিং, ইন্টারেস্টিং, এনজয় করতেছি। এখানে আপনারা জানেন যে আমাদের ওয়ার্ল্ডের টেস্ট রিকগনাইজ দেশের প্লেয়াররাও এসেছে। তো এখানে আমাদের লোকাল যে সৌদি প্লেয়াররা আছে তারা অনেক কিছু শিখতে পারতেছে। এটা একটা অনেক বড় অপরচুনিটি আমি মনে করি। অ্যাজ এ কোচ আমিও ওভারঅল সব কিছু দেখতেছি এবং নিজেও শিখতেছি। তো ভালো লাগছে, এনজয় করছি। Assalamualaikum. Mashallah. Thank you so much for coming here. You see, I'm Muhammad Imran. I'm ICC level 2 coach, and I'm the head of the coaching staff here. So the matches are going on. Yesterday we have some few matches, very good matches from India. Last match you can see India in I think Sri Lanka match. No, we have very good matches. Today we have some exciting matches from India and Australia also. So the best part is we have the exciting match today evening. I think 7 o'clock. It's India Pakistan. So the crowds are coming there. So hopefully we have good time today. जो प्रोग्राम चल रहा है उसका ऑर्गेनाइज आप है तो बताइए कैसे चल रहा है और सामने इरादा क्या है? ये सऊदी अरब में पहली बार ये टूर्नामेंट हो रहा है और ये डबल कट यूनिक क्रिकेट है। एक अलग फॉर्मेट है और इसमें हमने पार्टिसिपेट किया है और मैं बंगाल की तरफ से एजानर हूँ इधर। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जीते और मज़ा तो आ रहा है इंशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त माहौल है इधर। और फाइनल कब हो रहा है? कल खत्म है? कल तक खत्म हो जाएगा? कल तक इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएंगे। कल तक मैचेस हमारे बाकी है। हमने एक मैच जीता है ऑस्ट्रेलिया से और एक अभी हारा है इंग्लैंड से। इंशाल्लाह कल हमारा तीसरा मैच है। अगर वो जीतेगी तो हम सीरीज फाइनल में जाएंगे इंशाल्लाह। और दिन रात को इधर कॉन्सर्ट होता है? कंसर्ट भी होता है रात को। मैच जब ख़त्म हो जाते हैं 7 बजे तो इधर इंटरटेनमेंट के लिए ये कंसर्ट वगैरह होते रहते हैं हमको। तो अच्छा माहौल है, लोगों को आना चाहिए इधर, सबको पता होना चाहिए सऊदी अरब में ये पहली बार इस तरह के टूर्नामेंट हो रहे हैं और इंशाल्लाह ये आगे कामयाब होगी। हमारा 5 साल का एग्रीमेंट है और मैं खुश हूँ एजानर बांग्लादेश क्रिकेट टीम से मतलब हुआ। कल कितने बजे कल मेरे ख्याल में लास्ट मैच है तकरीबन, अभी टाइम फिक्स नहीं मैंने देखा नहीं है, तो 3 बजे शायद या सॉरी सुबह फर्स्ट टाइम मैच होंगे सारे। तो इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल भी है। हाँ थैंक यू। পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন একটা লইতে পারো।